So, ML tayo na naman. Ay, ML tayo na naman daw. So, guys, 1v1. Ito, guys. Hi! Are you ready to win some games today? Ito muna. Kakasimula ko eh. Ay naku guys, oh. Gagong cute. Wala mga malalakas. Dirot ako, dirot. Dirot. Skin na tayo, binili ko. Gun. May gun. Guys, kilala nyo ba tong anime? Ako kasi hindi. Pag nyo na kasi kalimutan, subscribe yan. Guys, grabe ang lakas ng kalaban natin. Balmon, Vexana, Hanabi, Tigrel, Zilong, Dirot. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them! All troops deployed! Guys, tapos. Okay, good. Dito. Ay, sumugod daw. Minsan kasi tumitingin. Sauce. Napag ko sa utak ko. Aray. Lakas nila. First time ko lang. Guys, may magsashot dito. Okay, may ngaya. Ha? Bilis nga lang to. Okay, saan ko kasi pinagawa yan? Pwede mo na ganun ko, sinakot ko. Dito na nga lang. Si ano? Tigre. Bawal sa ating ito. Oh, si Annabelle. Nakako niya. Dinis mo lang sa akin, sabi niya. Dinis ko lang. Congrats ka dyan. Now, si Demon. Ito na siya. Aray. Guys, sorry ah. Ha? Tanga ko guys. Super tanga ko. Oh shit! Oh! Yan. Uy. I will show you the truth. Time lang guys. Ally has been slain. Oh shit. Guys, bakit nyo naman sinabi? By someone who has you reach level 4. You're mine. Tanga nyo, hindi na sinabi. Kasi Vexana, level 4. Ako level 3. Sino yan? Ay. Ginawa ko na. Tapos na? Guys, bye. Punta kami 7-Eleven.